नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अरबी समंदर में डिप्रेशन के चलते मौसम ने ली करवट। राज्य समेत बड़ौदा में बेमौसम बारिश, खेत उत्पादों को भारी नुकसान। कांग्रेसी नगर सेविका अमी रावत का सत्याग्रह। 5 सालों की पालिका कार्यकाल में अपने सवालों के जवाब की मांग, पुलिस ने किया डिटेन। दी बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 4 बैठकों के परिणाम घोषित। भाजपा पैनल की जीत, करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल हुए विजयी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज हम आपको बड़ौदा की कॉरपोरेशन में 3 टर्म तक कॉरपोरेटर रहे और अपनी आयु के 100 साल पूरे कर चुके बाबूभाई पटेल से रूबरू करवाते हैं। बाबूभाई पटेल ने सदियों की राजनीति को याद किया था। उनके जन्मदिन पर बीआरजी न्यूज ने उनके साथ खास बातचीत की। भारत की आज़ादी समेत बड़ौदा कॉरपोरेशन की राजनीति में एक पूरी सदी गुजारने वाले और इस पूरी सदी के गवाह रहे ये हैं बाबूभाई पटेल, जो अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। 10 दिसंबर 1920 को जन्मे बाबूभाई पटेल ने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए हैं। बाबूभाई पटेल बड़ौदा के 3 टर्म के कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के शासन में स्वर्गस्थ नानालाल चौकसी के नेतृत्व में उन दिनों कॉरपोरेशन का प्रशासन चलता था। नाम बाबूभाई कन्हैयालाल पटेल। हूँ लगभग 60वां में छोड़ू। नानालाल चौकसी प्रेसिडेंट था, लगभग 3 टर्म रहो। 1960 तक बाबूभाई पटेल राजनीति में सक्रिय रहे। स्वराज संग्राम जैसी कई क्रांतिकारी संघर्ष का वो हिस्सा भी रहे। महात्मा गांधी के साथ मुंबई में उन्होंने कुछ पल बिताए थे, जिनको भी आज उन्होंने याद किया। जी, एक समय में मुंबई में जुहू पर एक झूंपड़ी में रहता था અને સવારના પહોરમાં વહેલા जुहू પરથી દરિયા કિનારે ફરવા જતા હતા। એ અમને ખબર પડી કે ગાંધીજી અહીંયા આવ્યા છે, એટલે હું ને મારો ભાઈ અમે બંને ગયા દરિયા કાંઠે। તો ગાંધીજી આગળ ચાલે, એમની જોડે પેલી એમની બેબી હતી છોકરી એ, અને અમે પાછળ ચાલીએ, એ એની સાથે રહે। उस वक्त की राजनीति और अभी की राजनीति के बारे में जब बाबूभाई पटेल से पूछा गया तो उन्होंने अभी की राजनीति को बड़ी ही निम्न स्तरीय राजनीति बताया। बड़ी घनी बाबतों है। दाखला तरीके कोई जे कॉन्ट्राक्टरो होय के जे लोकोनु आबरू खराब होय, बधा जानता होय, एने कॉन्ट्राक्ट आपे छे। एवी रीते कोईने गाड़ी मूकेलो होय सजबाणीने जे खराब काम माटे एने पाछो ले छे। आवुं बधुं छे ते पहेला नहोतुं। अमारा वखतनुं तंत्र छे कॉर्पोरेशननुं ते बहु व्यवस्थित हतुं। अत्यारे एटલું વ્યવસ્થિત નથી, ગમે તે માણસો પ્રેસિડેન્ટ થઈ જાય છે, એટલે અત્યારનું બરાબર નથી। वहीं 100 साल में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पहली बार देखने की बात बाबूभाई ने कही थी। ना, नरेंद्र मोदी जी आप पीएम नहोता एक ही। 100 सालों में साल 2020 में आई कोरोना महामारी उनके जीवन की सबसे बड़ी महामारी के रूप में उन्होंने बताया। कोरोना की जो महामारी आई थी, एवी अभी कोई महामारी आई थी ये वक्त? ना। बीआरजी न्यूज से बाबूभाई पटेल ने उनके 100 साल पूरे होने पर जब खास बातचीत की, उसमें पुराने दिनों की यादों का तेज और उत्साह उनके आवाज में साफ साफ झलक रहा था।
ઘણો ફરક છે. તે વખતે ગાંધીજીની ખૂબ અસર હતી અને એને લીધે સાદાઈ, સ્વચ્છતા એવા બધા ઘણી બાબતો જુવાનોએ અપનાવી હતી. અત્યારે કઈ છે, અત્યારે કોઈ ગાંધીજીને જાણતું નથી ને ઓળખતું નથી. મારો સંદેશો છે કે બધાએ અત્યારે જે પોતાની વિચારશ્રેણી છે એમાં બહુ મોટો ફેર કરવાની જરૂર છે. ધીરે ધીરે આપણા લોકોની અંદર બધું એવું ખરાબ તંત્રો ભેગા થતા જાય છે. એ ના થાય, વિચારો બદલાય, એની બહુ જરૂર છે. दी बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें पूरी भाजपा की पैनल और करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल अपने सभी साथीदारों के साथ विजय घोषित हुए हैं. दी बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 4 बैठकों पर हुए चुनाव के परिणाम आज घोषित हुए, जिसमें भाजपा की पैनल का विजय हुआ है. 4 बैठकों पे करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल समेत दिलीप पटेल, योगेंद्र छत्र सिंह और शैलेश पटेल विजेता घोषित हुए हैं. 14 बैठकों पे चुनाव होने वाले थे, पर सिर्फ 4 बैठकों पे ही प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारी फॉर्म भरे जाने पर 4 बैठकों के लिए मतदान हुआ था और आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद परिणाम घोषित किए गए थे. वहीं इन चुनाव में परिणामों की घोषणा के बाद विजेता उम्मीदवारों में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव देखा गया. વડોદરા સેન્ટ્રલ બેંકની ચૂંટણી 4 ઝોનની યોજવામાં આવેલી હતી. ગઈકાલે મતદાન કરવામાં આવ્યું. આજે સવારે 9 વાગ્યાથી મતગણતરીની પ્રોસિજર ચાલુ કરવામાં આવેલી હતી. એમાં સતીશભાઈ મોતીભાઈ પટેલને 31 વોટ મળ્યા છે અને તેઓ 17 વોટથી વિજેતા જાહેર થયા છે. ત્યારબાદ દિલીપભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલને 19 મત મળ્યા છે, તેઓ 5 વોટથી વિજેતા જાહેર થયા છે. ત્યારબાદ શૈલેષભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલને 25 વોટ મળેલા છે, તેઓ 6 વોટથી વિજેતા જાહેર થયા છે. અને યોગેન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ વર્ણામિયાને 18 વોટ મળેલા છે, તેઓ 4 વોટથી વિજેતા જાહેર થયા છે. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के करीबन 28,000 डॉक्टर आज गुजरात राज्य में एक दिवसीय हड़ताल पर उतरे थे. सीसीआईएम और नीति आयोग की ओर से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों को 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सर्जरी के लिए अधिकृत करने के जो निर्देश जारी हुए हैं, इसके खिलाफ ये सभी डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं. आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात के 28,000 डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर उतरे थे. सीसीआईएम और नीति आयोग की ओर से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक विभाग के डॉक्टरों को 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एलोपैथी की सर्जरी करने की छूट दिए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं. तब आज इन डॉक्टरों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी विभाग बंद रखने का निर्णय लिया था. इस दौरान इमरजेंसी और कोरोना से जुड़े मरीजों का इलाज बाधित नहीं होने दिया गया था. आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों को 58 जितनी सर्जरी के लिए छूट मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा पे खतरा बताते हुए इन डॉक्टरों ने नीति आयोग के इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है. હું ડૉક્ટર પરેશ મજમુદાર, બાળરોગ નિષ્ણાત, જોનલ સેક્રેટરી ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન ગુજરાત સ્ટેટ બ્રાન્ચ. આપ સૌને ખબર હશે કે 19મી નવેમ્બર 2020ના દિવસે CCIM દ્વારા અને નીતિ આયોગ દ્વારા એક નોટિફિકેશન દ્વારા આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સને થોડા સમયની ટ્રેનિંગ લઈ અને એલોપેથીની સર્જરી કરવા માટેની 58 જાતની સર્જરી કરવા માટેની જે છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે, એ ડિસિઝનના વિરોધમાં અમે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનના તમામ સભ્યો આ વિરોધમાં જોડાયેલા છે અને આજરોજ અમે સવારે 6 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી બંધનું ઓપીડી બંધનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં અમે પેશન્ટને દર્દીને તકલીફ ના પડે એના માટે માત્ર ઇમરજન્સી અને કોવિડની સારવારના કેસ ચાલુ રાખવાનું નક્કી કરેલું છે અને ઓપીડી સેવાઓ બંધ રાખવાનું કરેલું છે. અમારો વિરોધ એ છે કે આયુર્વેદિક એ મહાન શાસ્ત્ર છે, 5000 વર્ષ જૂનું શાસ્ત્ર છે, એને એનીપેથી પ્રમાણે જે કામ કરવાનું હોય એ પ્રમાણે કરવા દો અને એલોપેથીને એના એલોપેથી પ્રમાણેનું કામ કરવા દો. આયુર્વેદિકના ડૉક્ટરને એલોપેથીની સારવાર કરવાની છૂટ આપવાથી અલ્ટિમેટલી દર્દીનું અહિત થશે,
કારણ કે અધકચરા જ્ઞાનથી કોઈ પણ સર્જિકલ વર્ક કરવું એ દર્દીને નુકસાન પહોંચાડી શકે એવું છે, એટલે દર્દીના હિતમાં અમે આ વસ્તુનો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल एसएसजी में कोविड ट्रायज वार्ड की शुरुआत हो गई है. ये कोविड ट्रायज वार्ड में 22 बेड की सुविधाएं हैं और साथ में अद्यतन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी सुविधाएं दी गई है. इसमें कोविड पॉजिटिव समेत कोरोना के संदिग्ध मरीजों का इलाज हो पाएगा. मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल एसएसजी में आज कोविड ट्रायज वार्ड की शुरुआत करवाई गई. 22 बेड की ये गुजरात की सबसे बड़ी कोविड ट्रायज होगी, जिसमें अत्याधुनिक वेंटिलेटर के साथ ज़रूरी ऑक्सीजन आपूर्ति की पूरी व्यवस्था रखी गई है. कोविड बिल्डिंग में आज इसकी शुरुआत करवाई गई, जिसमें एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट समेत नोडल ऑफिसर मौजूद रहे थे. कोरोना महामारी की जंग को देखते हुए कोविड पॉजिटिव और कोविड के संदिग्ध मरीजों का यहाँ इलाज किया जाएगा. આજે એસએસજી હોસ્પિટલના ડેડિકેટેડ જે કોવિડ હોસ્પિટલ છે ત્યાંના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આપણે ટ્રાયજ સેન્ટરનું એક ઉદ્ઘાટન કર્યું. ટ્રાયજ એટલે કે જે પોઝિટિવ અને શંકાસ્પદ દર્દીઓ થોડી ગંભીર સ્થિતિમાં આવતા હોય તો ડાયરેક્ટ તેમને ટ્રાયજ સેન્ટરમાં લઈ એને એમની સિરિયસનેસ પ્રમાણે એટેન્શન આપી અને એને સારવાર કરાવવાની મેથડને ટ્રાયજ કહેવામાં આવે છે. આમ તો ટ્રાયજ કોરોના સિવાય દર્દીઓ માટે હોય જ છે બધી હોસ્પિટલમાં, પણ જનરલી કોરોના બિલ્ડિંગમાં ટ્રાયજ થોડું કંઈક કરવું એ મહેનતવાળું કામ છે અને એ આપણે અત્યારે એસએસજી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર રાવ સાહેબે હંમેશા કહેતા હોય છે કે ટ્રાયજ સેન્ટર હોવું જોઈએ. 22 બેડનું જે ટ્રાયજ કર્યું છે હાલમાં એ ગુજરાતનું સૌથી મોટું ટ્રાયજ કહી શકાય. અને આ ટ્રાયજમાં અમે 5 થી 7 વેન્ટિલેટર છે, 5 થી 7 મોનિટર રાખ્યા છે, ઇન્ફ્યુઝન પંપ છે, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है ने लाइफ सेविंग दवाओं राखी है. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. बड़ौदा महानगर पालिका के 5 साल के कार्यकाल में अपने सवालों के जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेसी नगर सेविका आज सत्याग्रह पर उतरी थी. पालिका मुख्यालय के सामने अमी रावत रास्ते पर बैठकर अपने सवालों के जवाबों की मांग कर रही थी. इस सत्याग्रह की मंजूरी नहीं मिलने पर पुलिस विभाग की ओर से कार्यवाही की गई और अमी रावत समेत नरेंद्र रावत को डिटेन किया गया. ये तस्वीरें कांग्रेसी नगर सेविका अमी रावत की है. कांग्रेसी कार्यकर्ता अमी रावत ने पालिका के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया. 5 सालों के पालिका प्रशासन के शासन पे सवाल उठाते हुए कांग्रेसी नगर सेविका ने आज सत्याग्रह का रास्ता चुना था. पालिका की सामान्य सभाओं में भी अमी रावत अपने सवालों के जवाब को लेकर ज़्यादातर ज़मीन पर बैठी ही नज़र आ रही थी. उसी तरह आज भी सत्याग्रह के दिन बारिश के चलते भी वो रास्ते पर बैठी हुई ही नज़र आई. वहीं अब जब पालिका प्रशासन का कार्यकाल खत्म हो गया है, तब अभी भी उनके 5 सालों के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब नहीं मिलने पर आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था. 5 વર્ષના કોર્પોરેશનના બોર્ડનો આજે છેલ્લો દિવસ છે
5 વર્ષમાં જે મનસ્વી રીતે જીપીએમસી એક્ટ ને કાયદા અને બંધારણનું ખુલ્લેઆમ નીલામ કરીને જે રીતના નિર્ણયો ભાજપે લીધા છે, ભ્રષ્ટાચારી પ્રોજેક્ટના નિર્ણયો લીધા છે, મન ફાવે તેમ, એમાં લાખો નાગરિકોને નુકસાન થયું છે. 5 વર્ષમાં તમે જોશો તો લગભગ 10,000 કુટુંબ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના નામે બેઘર થઈ ગયા. એ 10,000 કુટુંબનું હજી બી કોઈ ભવિષ્ય નિશ્ચિત નથી. એ લોકોને ક્યારે મકાન મળશે એ નિશ્ચિત નથી. મેં કોર્પોરેશનના સભાના ફ્લોર પર જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા આ બધી રીતના, આમ તો જવાબ આપતા જ નથી. ચર્ચા કરવાનો સમય ઓછો આપે, ડેલિબરેટલી નાની નાની સભાઓ થાય અને સમય વેડફી કાઢે. અને જ્યારે 44ની બંધારણની કલમની હેઠળ બી જે મેં પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, આજે 8-8, 10-10 મહિના થયા, એના જવાબ નથી આપ્યા. સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરીએ તો બરોડાને સ્માર્ટ સિટીના નામે મૂર્ખ બનાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વર્ષે જે છેલ્લા 5 વર્ષથી જે શાસનમાં આવી છે એ સ્માર્ટ સિટીની વાત કરું તો સ્માર્ટ સિટીના નામે બરોડાના નાગરિકોને મૂર્ખ બનાવ્યા છે અને કેન્દ્ર સરકારને જુઠ્ઠા રિપોર્ટ મોકલીને બી કૌભાંડો આચર્યા છે અને એમાં ખૂબ મોટા ભ્રષ્ટાચાર થયા છે. સ્માર્ટ સિટીની વાત કરીએ તો સ્માર્ટ સિટી એક નાના એરિયામાં એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટ, જે સિલેક્ટેડ સ્ટેશન વિસ્તાર છે, એમાં 500 થી 600 કરોડના પ્રોજેક્ટ કરવાના હતા અને કુલ 1800 પ્રોજેક્ટ કન્વર્જન સાથે 1800 કરોડના પ્રોજેક્ટ ત્યાં બતાવેલા, 49 પ્રોજેક્ટ, એમાંથી ફક્ત 3 રોડના પ્રોજેક્ટ 5.5 કરોડના અને એક દિવાલ 65 લાખ રૂપિયાની ટુરિસ્ટ સેન્ટરની દિવાલ. એના સિવાય સ્માર્ટ સિટીના એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટમાં એક બી પ્રોજેક્ટ થયો નથી. અને બાકીના 42 પ્રોજેક્ટ કેન્દ્ર સરકારમાં બી જુઠ્ઠા રિપોર્ટ મોકલે છે કે સ્માર્ટ સિટીમાં આ એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ છે. હકીકતમાં સ્માર્ટ સિટીના એરિયા બેઝના નામ પર જે પ્રોજેક્ટો મંજૂર કરાયા એમાં ભ્રષ્ટાચારી શહેરની બહાર રોડ જેવા પ્રોજેક્ટ કરે છે. શું રોડ માટે એક સ્પેશિયલ કંપની બનાવવાની જરૂર હતી? રોડમાં ભ્રષ્ટાચારો કરવા માટે, આવા પ્રોજેક્ટ્સ કરવા માટે સ્માર્ટ સિટીની કંપની બનાવેલી, પ્રજાને મૂર્ખ બનાવ્યા છે. અને આ તમામ ભ્રષ્ટાચારોને ઉજાગર કરીને મને અફસોસ થાય છે કે હું આ જનરલ બોર્ડની 5 વર્ષ એક મૂક પ્રેક્ષક કરીને મેં બને એટલા પ્રયત્ન કર્યા પણ સાંભળ્યું નહીં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોને. અને આજે એના પ્રાયશ્ચિતને પશ્ચાતાપના ભાગરૂપે શહેરના લાખો નાગરિકોને જે તકલીફ પડી છે અમારા નિર્ણયોને લીધે, મનસ્વી બોર્ડના નિર્ણયો લીધે, એના પશ્ચાતાપ રૂપે આજે હું ધરણા કરવાની પરવાનગી લેવા આવેલી. મને હજી પરવાનગી મળી નથી, તેમ છતાં બી હું મારી રીતે અહીંયા ધરણા પર બેસવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છું. बारिश होने के बावजूद अमीरावत रास्ते पर पालिका मुख्यालय के सामने बैठी नजर आई. इस धरना प्रदर्शन की इजाज़त पुलिस विभाग की ओर से नहीं दी गई थी, जिसके चलते पुलिस विभाग ने कार्यवाही की और अमीरावत समेत नरेंद्र रावत को डिटेन किया गया था. કોર્પોરેટર છે અમીબેન રાવત, એમને જે ગ્રીવન્સીસ છે એ બાબતે સત્યાગ્રહ કરવા માટેની પરમિશન માંગી હતી. જાહેર જગ્યા હતી એટલે પરમિશન માનનીય સીપી સાહેબના આદેશ મુજબ આપવામાં આવી નહોતી. અને લો એન્ડ ઓર્ડર સિચ્યુએશન અથવા તો ટ્રાફિક જામની સિચ્યુએશન થાય એ અટકાવવાની જરૂરી છે એટલે પોલીસે તેમને અટક કરેલા છે, એમની કાર્યવાહી અટકાવી છે. અને હાલ એમને પ્રિઝન વાહનમાં, એમને અને નરેન્દ્રભાઈ રાવતને અમે પ્રિઝન વાહનમાં અટક કરીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ અને જરૂરી અટકાયતી પગલાંની કાર્યવાહી કરીશું. અને હાલ ટ્રાફિક જામ નથી, લો એન્ડ ઓર્ડર સિચ્યુએશન ઓકે છે. थैंक यू. कल देर शाम से मौसम ने करवट ली है और बड़ौदा शहर में बारिश का माहौल देखने को मिला है. अरबी समुद्र के अंदर डिप्रेशन के चलते बेमौसम बारिश हो रही है. कल देर शाम से राज्य और शहर के मौसम ने करवट ली है. आसमान में काले घने बादलों ने पहले डेरा डाला और फिर जम के बरसना शुरू किया. आज सुबह से ही बड़ौदा में बारिश का माहौल है. रास्तों पे वाहनों की आवाजाही पर भी बारिश का असर देखने को मिला है. वहीं कपास समेत मगफली जैसी खेत उत्पादों को भारी नुकसान भी हुआ है. सर्दियों के मौसम में बारिश से कोरोना महामारी ज़्यादा फैलने की भी दहशत बढ़ गई है. अरबी समंदर में डिप्रेशन के चलते बारिश हो रही है. आने वाले 24 घंटों में राज्य में ऐसा ही माहौल रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है. मुंबई की मशहूर ब्रांड स्प्रिंग गोल्ड लग्जरी काफे और श्री कृष्ण रेस्टोरेंट की शुरुआत बड़ौदा में की गई है, जिसका आरंभ इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद जी के हाथों से किया गया.
मुंबई की मशहूर ब्रांड स्प्रिंग गोल्ड लग्जरी कैफ़े और श्री कृष्णा रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच एटलांटिस साराभाई कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई है। इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद स्वामी के हाथों से रेस्टोरेंट की शुरुआत करवाई गई। इस्कॉन मंदिर की भजन मंडली समेत विशेष पूजन अर्चन के साथ कैफ़े को कार्यरत किया गया, जिसमें कैफ़े समेत गुजराती और पंजाबी खाने का लुत्फ नागरिक उठा पाएंगे। स्प्रिंग गोल्ड कैफ़े की शुरुआत के समय इस्कॉन मंदिर के महंत समेत रेस्टोरेंट के मालिक शिव पूजन गिरी ने ज़्यादा जानकारी दी थी। आज यहाँ साराभाई में स्प्रिंग गोल्ड कैफ़े रेस्टोरेंट और राधा कृष्ण गुजराती थाली का यहाँ उद्घाटन हुआ और हम इसके लिए शिव पूजन गिरी और उनके स्टाफ और पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा सब परिवार पे रहे और जो भी ऐसा यहाँ सुस्वादु भोजन बने कि जो भी व्यक्ति बड़ौदा महानगर का आए संतुष्ट होके जाए और आशा करते हैं कि ये सब पूरा स्टाफ खरा उतरेगा और हम इस्कॉन मंदिर की तरफ से, इस्कॉन परिवार की तरफ से पुनः एक बार शिव पूजन गिरी और इनके पूरे स्टाफ परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हरे कृष्णा। स्प्रिंग गोल्ड लग्जरी कैफ़े फ्रेंचाइजी ओनर और श्री कृष्णा रेस्टोरेंट जो कि पंजाबी थाली और वन आला कार्ट दोनों मतलब सर्व करने वाले हैं और स्वाद और कीमत दोनों में हम लोग इतने किफ़ायती रखे हैं कि जो हर एक वर्ग को पोसाए। बड़ौदा शहर में डोर टू डोर कचरे उठाने वाली गाड़ियों को सेवा सी के एक कॉमन प्लॉट में पार्क किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज उठाई है। समाज सेवी कार्यकर्ता ने कहा है कि सेवा सी गांव में दुर्गंध फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है और साथ ही में नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी हाल ही में बड़ौदा महानगर पालिका के सीमांकन में समावेश सेवा सी गांव में डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करती गाड़ियों के पार्किंग के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज उठाई है। बड़ौदा में पालिका की ओर से कार्यरत डोर टू डोर की 50 से ज़्यादा गाड़ियों को सेवा सी के कॉमन प्लॉट में अब पार्क किया जा रहा है। तब सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने सेवा सी गाँव में बदबू समेत गंदगी फैलने का अंदेशा जताया है। वहीं सेवा सी के नागरिकों पे स्वास्थ्य संबंधित खतरा बढ़ने की भी बात सामाजिक कार्यकर्ता ने कही थी। शहर से इतने दूर पालिका के वाहन पार्क होने पर उनमें से डीजल चोरी समेत के नुकसान की भी बात अतुल गामेची ने कही। વડોદરા મહાનગર સેવા સદન ને વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીની વાતો થઈ રહી છે। બીજી બાજુ માનનીય પ્રધાનમંત્રી પણ સ્માર્ટ સિટી અને સ્વચ્છતાની વાતો કરી રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાલમાં જે પણ કોન્ટ્રાક્ટરોને ડોર ટુ ડોરનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે એ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા સેવાસી જેવા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એ પણ દૂરના વિસ્તારમાં ડોર ટુ ડોર ગાડીઓ ઊભી કરી દીધી છે। એ ગાડીઓમાં ગંધ આવશે, એ ગાડીઓનો કચરો ગંધાશે, ત્યાં બધી સ્વચ્છતા છે અત્યારે હાલમાં એ અસ્વચ્છ થઈ છે। સાથે સાથે કોન્ટ્રાક્ટર એવું કહી રહ્યા છે કે અમારી પાસે કોઈ જગ્યા નથી, પરંતુ જે રીતના આ ગાડીઓ દૂર મૂકવામાં આવી છે ત્યાં ડ્રાઈવરો દ્વારા ડીઝલની ચોરીઓ થશે, મશીનોની ચોરીઓ થશે, રાત્રે ક્યાંક બેટરીઓ ચોરી થશે, આવા અનેક બનાવ બનવાની સંભાવના છે। ત્યારે અને હાલ સેવાસી જે સિટી વિસ્તારમાં આવી ગયું છે, તો સિટી વિસ્તારમાં આવા છતાં એમને ગંદકી આપવાનો પ્રયત્ન વડોદરા મહાનગરપાલિકા કરી રહ્યા છે, તેનો અમે સખ્ત વિરોધ કરીએ છીએ। આગામી દિવસોમાં જો આ ગાડીઓ અહીંથી દૂર કરવામાં નહીં આવે અને કોઈ જગ્યાએ વ્યવસ્થિત મૂકવામાં નહીં આવે તો સેવાસીના ગ્રામજનોને સાથે રાખીને આંદોलन કરવામાં આવશે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। अरबी समंदर में डिप्रेशन के चलते मौसम ने ली करवट। राज्य समेत बड़ौदा में बेमौसम बारिश, खेत उत्पादों को भारी नुकसान। कांग्रेसी नगर सेविका अमीर आवत का सत्याग्रह। 5 सालों की पालिका कार्यकाल में अपने सवालों के जवाब की मांग, पुलिस ने किया डिटेन।
दी बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 4 बैठकों के परिणाम घोषित। भाजपा पैनल की जीत, करजण के पूर्व विधायक सतीश पटेल हुए विजयी। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।